সস্তায় এবার ঘুরে আসুন পাহাড় ডুয়ার্স। পরিবার সমেত কিংবা বন্ধু বান্ধবীর সঙ্গে পাহাড় কিংবা ডুয়ার্স যেতে মন চাইছে, তবে বুঝতে পারছেন না কিভাবে। পাহাড় তরাই ডুয়ার্স যেতে হলে আপনাদের আসতেই হবে শিলিগুড়ি। শিলিগুড়িকে ছুঁয়েই রয়েছে বিভিন্ন উত্তরবঙ্গের পর্যটন কেন্দ্র। সেক্ষেত্রে প্লেন, রেল কিংবা বাস যেভাবেই আসুন না কেন, শিলিগুড়ি জাংশন থেকে পেয়ে যাবেন 4 চাকার ছোট গাড়ি, যেখানে খুব কম খরচেই আপনাদের পৌঁছে দেবে পছন্দের জায়গায়। কয়েকশো টাকা খরচ করেই শিলিগুড়ি থেকে পরিবার সমেত পাহাড়, ডুয়ার্স নানান ট্যুরিস্ট স্পটে পৌঁছে যেতে পারেন। শিলিগুড়ি থেকে রোজ প্রচুর পর্যটক দার্জিলিং, কালিম্পং, সিকিম, ডুয়ার্সের নানান জায়গায় যান। মাত্র কয়েক ঘন্টায় এই গাড়িগুলি পৌঁছে দেবে সেখানে। मेरा नाम कृष्णा बहादुर दर्जी है। ऐसे एक्चुअल ओरिजिनल भाड़ा तो यहाँ से 4000 ही है फुल गाड़ी का, और पर हेड जाएंगे तो 10 आदमी लेते हैं तो 400 रुपये करके लेते हैं। ज़्यादातर तो हम लोग का ये कलकत्ता से ही आते हैं टूरिस्ट। तो अभी फ़िलहाल तो बोलने से हम लोग का रोड का कंडीशन का कारण से थोड़ा टूरिस्ट कम है हम लोग का सिक्किम में, और ऐसे भी हम लोग का गुरुद्वार वगैरह ये सब में टूरिस्ट तो उतना आ नहीं रहा है रोड का वजह से। तो इसके लिए ये दार्जिलिंग वगैरह में ज़्यादा टूरिस्ट है बोल रहे हैं सब लोग।